Oke. Guten Morgen, liebe Schüler. Wie geht es euch? Zuerst, bevor wir fangen die Unterricht an, ich stelle euch vor. Mein Name ist Ian. Ihr könntet bitte Herr Ian heißen. Oke. Di pertemuan yang sekarang kali ini, di pertemuan kita yang hari ini, kita akan belajar tentang Freizeitbeschäftigung. Was ist Freizeitbeschäftigung? Artinya adalah Freizeit, waktu senggang atau waktu luang, dan Beschäftigung itu artinya kegiatan. So, Freizeitbeschäftigung is kegiatan di waktu senggang. Nah, di modul yang teman-teman sudah download kemarin kan ada tuh di mana bagian sub nomor 1 itu ada kosakata. Nah, hari ini itu yang bakalan kita bahas. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Namanya Wortschatz. Wortschatz itu artinya kosakata. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa kosakata. So is das. Oke, yang pertama, kalau kita di kegiatan luang, biasanya kita tanya kan, kamu ngapain aja nih kalau lagi nganggur? Nah, kalian bisa yang pertama itu pakai cara yang ini. Was machst du gern in der Freizeit? Oder was machen Sie gern in der Freizeit? Lalu untuk jawabnya kalian bisa pakai 3 pilihan ini. Egal, bebas, terserah mau pakai yang mana. Bentar. Nah, kalian bisa pakai yang pertama misalnya. In der Freizeit mache ich gern. Ini nih misalnya. Yoga. Yoga bahasa Jermannya adalah yoga. Berarti in der Freizeit mache ich gern Yoga. So ist das. Und berikutnya, weitere, ich mache ... gern. Das macht Spaß. Zum Beispiel, es gibt hier Fotos machen. Das ist Yoga und das ist Fotos machen. So, ich mache Fotos gern. Das macht Spaß. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kalian bisa pakai bebas nih, paling gampang. Ich liebe Fotos machen, zum Beispiel. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai atas boleh, pakai yang tengah boleh, pakai yang bawah boleh, sama saja. Oh iya, kalau ada kata-kata yang sulit atau nggak ngerti, langsung tanya aja di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, biasanya nih, kita kan kalau melakukan kegiatan di waktu senggang kan itu biasanya berhubungan sama hobi kan. Nah, kita juga punya hobi. Nah, untuk menanyakan hobi ke orang-orang dalam bahasa Jerman itu kita bisa pakai bentuk yang ini. Was sind deine Hobbys? Ini ada S-nya. Oke, berarti terus di sini ada sind. Oke. Nah, berarti di sini ada sin, terus di sini ada S-nya. Berarti plural ya. Bentar, kameranya error. Oke. Berarti di sini was sind deine Hobbys itu apa hobimu? Apa hobi kamu? Nah, karena di sini plural itu kan lebih dari satu. Berarti jawabannya yang pertama kalian bisa pakai ini nih, yang paling atas. Zum Beispiel, di bawah kan ada 3 gambar. Aku pakai yang ini, ambil yang ini. Jawabnya gini aja. Meine Hobbys sind masak auf Deutsch ist kochen und berenang auf
Deutsch is schwimmen. Genau. So, meine Hobbys sind kochen und schwimmen. Nah, ada 2 hobi kan ya? Ada 2 hobi. Nah, terus kalau cuma punya 1 hobi, nah kita tinggal pakai yang bawah ini. Nah, jadi misalnya hobinya teman-teman jalan-jalan misalnya. Was ist jalan-jalan auf Deutsch? Ya, genau. Ausgehen. Mein Hobby ist ausgehen. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nih. Ini sama desainnya yang atas plural dia pakai sind. Terus kalau yang bawah karena dia singular terus cuma 1 pakai ist. Sini ada bedanya lagi. Nah, sini. Biasa kalau teman-teman ada yang kurang jelas langsung ditanyakan aja di kolom komentar ya. Oke. Wir gehen zur nächsten Punkt. Oke. Nah, tadi kan sudah tanya kegiatan apa aja di waktu senggang, terus tanya hobinya apa. Nah, sekarang kita tanya kegiatannya apa. Kita tanyakan yang lebih detail. Di sini teman-teman bisa lihat ada first sama cuma first. Oke. First itu dari fahren. Fahren itu berarti ada ski, di sini ada sepeda. Berarti fahren itu artinya sama kayak drive, mengendarai. Nah, di sini kalau kita menanyai fährst du gern ski? Oh iya, di sini Mas Yo tulisannya ski, tapi bacanya si loh ya. Ulangi, fährst du gern ski? Udah, fährst du gern Fahrrad? Nah, kalau teman-teman suka, misalnya mau bilang suka, ya aku suka mengendarai sepeda. Berarti ich fahre gern Fahrrad. Ini jadi first karena di sini do, terus jadi ich di sini jadi fahre. Nah, konjugasinya ich fahre gern Fahrrad. Nah, lalu misal nih teman-teman nggak suka mainan ski, tinggal bilang aja nein, ich fahre nicht gern ski. So ist das. Jadi pertanyaannya di sini dari lebih detail ya dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Oke, wir gehen zur nächsten Teil. Oke, sama di sini seperti sebelumnya. Tadi di slide sebelumnya kan pakai kata kerja fahren atau mengendarai. Nah, di sini aku kasih contoh lagi nih. Contoh lain di sini pakai verben lesen sama treffen. Oke, was ist lesen? Lesen di sini jadi lese komik. Apa itu lesen kira-kira? Das ist komik. Oke, good. Lesen ist membaca. Liest du gern Komik zum Beispiel? Ja, ich lese gern Komik. Apakah kamu suka membaca komik? Ya, aku suka membaca komik. So ist das. Und weitere Frage ist, triffst du gern Freunde zum Beispiel? Triffst dari treffen. Was ist treffen? Gut, treffen ist bertemu. So, ich treffe Freunde bedeutet aku bertemu teman-teman. So ist das. Sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Oke, nah di sini kita belajar pertanyaan yang lebih detail lagi, tapi bukan apa, tapi seberapa
ini wie oft, seberapa sering. Nah, kalau teman-teman punya hobi atau kegiatan di waktu luang kan pasti ada intensitasnya tuh, berapa kali dilakukannya, entah sering atau jarang. Nah, di sini contohnya kita lihat di sini ada wie oft gehst du ins Kino oder ins Theater, seberapa sering kamu pergi ke bioskop atau teater. Nah, ingat loh ya teman-teman, bedanya bioskop kino dan teater, bedanya bioskop sama teater kalau di Jerman. Nah, ini aku kasih contoh di sini. Kalau kino itu kalau di kita itu kayak bioskop. Nah, kayak 21 gitu, terus kayak sejenis bioskop lah kalau di sini. Nah, kalau teater nggak ada di Malang kayak. Kalau teater itu lebih ke pertunjukan seni gitu. Dua-duanya sama-sama pertunjukan, tapi yang satunya ini film, yang satunya itu kayak sejenis drama biasanya gitu. Nah, balik ke pertanyaannya lagi. Di sini wie oft gehst du ins Kino oder Theater? Ich gehe oft, di sini ada oft, di sini ada manchmal, di sini ada nie. Nah, apa bedanya tiga ini? Seberapa sering kamu pergi ke bioskop? Misalnya, aku pergi ke bioskop oft, manchmal, nie. Nah, kita bedah di sini nih. Kita lihat ke tabel yang kecil ini. Nah, sini bisa teman-teman lihat di situ ada nie, ada fast nie, ada manchmal, ada oft, ada immer. Nah, jangan lupa di sini ada angka 100, di sini ada angka 0. Nah, nie itu sama kayak never. Tahu ya teman-teman never artinya apa? Kemudian di sini ada fast nie. Fast nie itu sama kayak almost never. Oke. Kalau manchmal itu sama kayak sometimes. Sometimes atau kadang-kadang. Nah, kalau di sini oft itu sama kayak pertanyaan ini, wie oft, seberapa sering, berarti oft itu artinya sering. Oke. Terus terakhir ada immer. Immer itu sama kayak always. So is das. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman suka pergi ke bioskop, berarti teman-teman bisa jawab pakai ich gehe immer ins Kino. So is das. Aku sering pergi ke bioskop. Terus yang di bawahnya ini itu buat teman-teman kalau mau bilang kesukaannya nih. Misalnya di sini ada Lieblingsfilm. Lieblings itu artinya favorite. Berarti my Lieblingsfilm is my favorite film. So is das. Di sini aku ambil salah satu film favorit. Misalnya di sini Star Wars gitu. Tinggal bilang aja my Lieblingsfilm is Star Wars. Atau misalnya my Lieblingsfilm is Danur, zum Beispiel. Oder my Lieblingsfilm is die andere Film. Egal. Atau misalnya teman-teman punya kegiatan lainnya, misalnya olahraga favorit, tinggal disambung aja di sini. Mein Lieblingssport ist Fußball, zum Beispiel, contohnya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman sudah jelaskah atau masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Oke. Good, danke. Wir machen eine gute Materialien und so habt ihr Fragen, schreibt in Kommentar bitte. Kalau ada teman-teman pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Auf Wiedersehen, bis bald, tschüss.